Ja sam rekao, davno je nas na televiziji, a čovjek hoće radi. Minut nas ljude popustili u domu u Hrvatske, možda se odlučiti dnevni knjigu. I tu se razprostira. Naravno, razumijem. Naravno, čisto, hvalje, čušte, naši čovjek. Gdje šta radiš, da je spomenuo, to. Može. 22.2012. moja prva samostalna izložba, Black Box Sarajevo, probao sam nervozan i nadam se da neću napraviti nikad nije. Hvala ti što snimaš sad, hvala ti što snimaš zvuk i to je to, ne znam što bi još mogao da kažem. Ne može skejti sjetiti njega. Samo pola sata prije, ja se mogu se, ja nisam sutra između 1 i 2. Između 1 i 2, a to mi je okej, recimo, između 1 i 2, može tako. Super. Ovo su nečaci. On tu žive ovdje na Nečanu. Nadalje, mama ovdje prolaz. Rekao, pa to je nije ovaj svato. Mama, pa znam, ovo sam stvari mama. Ja ovo super sam se kažem. Sve baš radi na tome. Ajde, kad iznesim ja. Ako je Može mi izdijelova, ja. Kad se predsjedniš a ja mogu Ja ću odmah prebaciti. bio sam u Veroni. Eto, tu sam bio. Na promociji? Ne, bio u Veroni. A dobro tu, ali to je za promociju. Uvijek napaš. Uvijek napaš. Ajde. Možete ući. Poželim dobrodošli u Black Box na izložbu, moju prvu izložbu pod navodnicima, Eldina Smajlovića. Izložba se desila tako što je on samo meni rekao šta on radi. Onda sam ja rekao, ne moraš ništa donositi, meni da ja vidim ili nama u Black Boxu, dovoljno je što si mi rekao, imamo izložbu. Ja ću gospodinu Neđaku Begoviću dati riječ da... Hvala, ja sam isto tako rekao, nemoj mi ništa govoriti, hoću i gotovo. Sad sam ja napisao govor, imam osjećaj da traži izgovor, da traži predgovor. Naime, kad god me neko zove, ja probam ko da mi je humoresku napraviti. Nekad moj humor bude solidan, nekad loš, nekad katastrofalan.
Uglavnom bio sam nešto napisao i onda sam vidio na internetu ovaj plakat pozivnicu, onako bio je prilično crn i onda sam ja, da kažem, taj neki moj humor malo demfo, nastojeći da budem primjereniji izložbi. I evo što je ispalo, nisam skroz nezadovoljan. Dobro večer. 6. februara dobijem ja mail u kojem piše: dragi Tito, tako Eldin mene zove, imam 2 molbe i mislim da mi možeš pomoći. Sad za našu večerašnju priču prva molba nije važna, a druga je glasila ovako: uskoro imam prvu samostalnu izložbu, optužujem se zove. 3 rada, crteži, jedan 5 metara, drugi 4, a treći jedva 2 metra. Čuj, jedva 2 metra. Da li bi mi učinio čast i otvorio izložbu? Ti čitaš? Dakle, mene je Eldin pozvao da mu otvorim 5 plus 4 plus 1, 2 metra, dakle da otvorim jedva 11 metara dugačku izložbu. Pošto ja nisam stručnjak likovne umjetnosti i pošto mi nije bliska pozicija prosuditelja likovnog djela, a pristao sam, ja mogu samo reći da me Eldin zadnjih dana debelo zadebero. Jer nisam siguran šta bih tačno trebao da kažem, a valja nešto reći, sa smislom i kako je primjereno događaju, a o Eldinu. A meni je Eldin prvo bio prijatelj od jedne kćeri, pa onda prijatelj i od druge, pa onda i Aminin i moj. Ili kako mi stariji kažemo za draga lica, naše dijete. Tako da oko Eldina meni ništa nije svejedno, jer Eldin je naše dijete. Kad sam počeo misliti i pisati ovaj tekst, ukazala mi se jedna sevdalinka koja ima stih koji počinje riječima: istiha me, valjda glava boli, ili kako već ide dalje tekst pjesmi. Ali ovo istiha svojom autentičnošću, značenjem i karakterom je zovnulo samo da lakše kažem kakav je taj moj, a dozvoljavam reći i naš Eldin. Jer nekako po meni Eldinova čehra je istiha, istiha je osnovni Eldinov gard, istiha mu je i tonalitet, istiha mu je misao, a istiha mu je i strast. A zato kad ta strast iz njega sukne odmah na 11 metara, ili kako je pokazala na matematička radnja od malo prije, jedva 11 metara. Ova rakija suši usta. Ja znam da je ovo prva Eldinova samostalna izložba ikad i zato je ona posebno važna. Jer ovom svojom prvom izložbom u umjetničkom smislu Eldin gubi svaki oblik nevinosti. A po prirodi stvari, kad izgubiš nevinost, onda više nikad ništa nije isto. Jednostavno, Eldin više ne može nazad. A kad ne možeš nazad, onda nemaš kud nego naprijed. Za to naprijed Eldin je večeras donio odluku i večeras nas pozvao da svjedočimo njegovoj liniji životodjelnici. Liniji života do večeras i liniji života od sutra. Od nekog bliskog i izvjesnog sutra Eldin svojom voljom odlazi u neke neizvjesne i kompleksne svjetove. Eldin ide u druge geografije da radi, da stvara, da se propituje i odabirom teškog puta da vjeruje u sebe i da hoće. A to se ne može bez hrabrosti. Nama koji ga volimo i koji mu vjerujemo, ostaje da mu kažemo neka ga na tom putu prati sreća. Ako bi trebalo da ovaj govor ima poentu, onda bi samo rekao: Eldine, tiha voda brijeg valja, ili u skladu sa prethodnim istiha voda brijeg valja. I zasigurno će tvoja voda doći i nadoći i naći svoja ishodišta i svoja utočišta. I zato istiha ja Eldinu skidam kapu. Znam ja da Eldin zaslužuje i bolje i drugačije od ovog napisanog, ali za ovaj put ovako i ovoliko. Okončanjem ove rečenice računajte da vam je Eldinova izložba data na uvid. Hvala. Znači da je rakija dobro. Hvala.